Guys, may hapon guys. Ang restaurant guys, so medyo dagan-dagan guys. Kami-kami na lang isikan guys. Pusong larga. So guys, sana yung pasahirong kauban guys. Sotoy guys. Ay pasahiro ito guys, duha kabok. Robinson. Balik. Tabok. Hey guys, balik sa agi. Pas man yung larga lagi. Pasahero guys. Basta ko sakay na guys. Tiga pandalan guys. Kaya pusok guys. Halo, ate. Dia. Guys, ayo guys, larga na siya guys. Damay. Mas mo dito. Gamay. Oleh yang sudah keuangan. Akibat itu una lang. Ya, gigiris siya kung 4 kada ko akong isulat ano. Mo gamay. Okay, tuloy yung guys oh. Masikat guys. Ating. So guys, may sikat guys. Tulo na lang minabili guys. Tulo na minabili sikat guys. So, pas-pas ang largada guys. Malagamay lang we, pero okay naman papasada. Tama-tama lang. Sikat guys, may na guys. Wala sikat, wala ka traffic talan guys. Iba na gud papasada no. Usap gud papasada gud, usap plastada ba? Dahil bagit. Pangalan kasi mo pong guys oh. Ay talingsik na guys, yuruhinay pa guys. Oh, naghanap musika dito guys oh. Dito guys, taas kayo musika guys. Dito guys. Oh guys. Talingsik na guys. Hinay-hinay lang talingsik. Guys, ulan na guys. Basta na ba siminto dito guys oh. Guys. Oh guys oh. Nalan guys, so, wala lang sa kanan kinagan, kaya may lang ulan, gaulan na, buko nagtalingsik. Ay, gaulan guys, talingsik guys, hinihilera. Ako, naipasahiro. Ay, sundang ng ulan guys, babaw, nagkong magyapong kayo guys. Kaulan lang yapon guys. Uri-undang na gamay guys. Oh. Actually nga nagtaliksik ron, wala na po ang dalan guys, so dili kayo busy. Wala na siya pasahero guys. Ay, di abante po siya gamay gahak. Siya pagi yun guys. Atras siya gamay guys. Bante na sutoy na. Ikaw na dalan po guys. Oh, pila lang abong kabilin sikat guys. Tuhan na lang mi. Tulo na lang nabilin. Oh, asan driver na ng isa. Guys, ang anong oras guys? Alas 5:30 na. At gabi na po.
gabi guys. Oh, traffic na guys. Lugar guys, oh, traffic na guys. Dalan guys, so abot na traffic din guys, oh, dalan din guys. Oh, tara guys. Traffic na guys. Sabi ko ma'am, oh, ang oras na to, alas 5:42 na. Medyo magit-git guys. Kilom-kilom na. Oh, pinarami ka sikat dali guys, oh. Buha na lang pinabilin guys. Medyo arang-arang pamasada ron. Oh, namanap na. Wala na yung traffic. Oh, busy na mga sakyanan. Busy na mga sakyanan guys. Ay, gabihin na gid guys. Hit-hit na. Oh, gabay-gabay na lang masada guys. Gabihin na gid. Ay, hindi sa tanan. Gabihin na guys. Dalan. Ako kay kuan guys, sayang kay guys tuyo guys. Okay guys, so. Andre guys, so may gabi guys. So, yun ang tama na to ang vlog guys. Daghang salamat.